Now we're going to start chapter 1. Before we start chapter 1, let us recite Ummul Kitab Al-Fatihah. So chapter 1 is about overview of information. So since you all understand that this subject OBM 101 ni, you learn about information skill for academic purposes. The first thing first yang you perlu tahulah is what is information actually. Okay. You all boleh jot down any notes tau. And then slide ni saya dah bagi dekat Google Classroom. You all boleh download, you all boleh print dan buat nota ke dan sebagainya lah. So these are the things that will be covered in this chapter. First we're going to look into the definition that relates to information, and then we're going to look to information literacy, and then issues in information, formats of information, sources of information, and also types of knowledge. Okay, so these are the learning outcome for chapter 1. First, at the end of this chapter, you should be able to define the concept of information, and then describe information literacy, identify the issues in information, explain the formats and sources of information, and lastly, you should be able to understand the types of knowledge available. So the first definition of terms, you need to understand the concept of information. What is actually information? Information derives its meaning from the word inform. So the root word is inform. Inform to means that to tell or give news, to tell something to other people. Okay, getting the information across from the source or communicator to the receiver or user is a key role in the information process. Who is source? Source ni those yang telling something, and then the receiver tu those who receive information from the source. Contoh, person A, person B. Person A ni nak bagi tahu something kepada person B. So person A ni is consider source ke receiver? Kita ada dua individu dekat sini kan, orang lidi. Nampak tak macam muka orang ni? Nampak tak? So person A want to tell something to person B. Kita consider person A ni as a source ke as a receiver? Source. Sebab dia yang nak cakap something lah. And then person B is considered as receiver. Yes, good. Kita boleh cakap juga, kita boleh anggap juga source ni sebagai communicator, orang yang memulakan percakapan tersebut. Contoh, saya inform dekat you all dalam group WhatsApp. Class, today we gonna have Google Meet for today's class. I'm the source and you are the receiver of the information. That is, both pun terlibat dalam aktiviti memberi dan menerima information. Okay? And then, information is also an organized or structured data which has been processed in such a way that the information has relevance for a specific purpose or context and is therefore meaningful, valuable, useful, and also relevant. So, information yang kita beri, information yang selalu ada, usually akan ada makna bersesuaian dengan apa yang you perlukan. Contoh, kalau you student BA 132, you going to have OBM 101 as one of the subject that you need to take during semester 1. Tapi, kalau you student accountancy, AC, perlu tak dia orang ambil OBM 101? Tak perlu. Tak perlu kan? So kalau tak perlu, maksudnya information yang dia dapat tu tak relate dengan dia sebagai student. Right. And then information is the answer to question that begin with words such as who, what, when, and how many. Contoh, you nak tahu, tadi saya nak tahu kan berapa orang dalam group 1C, and then kelas rep Azim cakap dah bertambah seorang daripada 21 jadi 22. So siapa? Who is that new students kan? So saya tanya, and then new student pun bagi tahu saya, madam apa tadi, Afiq kan. And then what, when. So benda yang kita nak tahu, kita tanya, and then kita akan dapat information tu. Okay, and then information is the product of the interaction between the source and the receiver, which includes information ni boleh jadi dalam macam-macam bentuk. Okay, can be in data, images, sounds, signals, emotional responses, videos, or any other form. Data, contohnya you dapat senarai statistik pelajar setiap program ada berapa ramai. BA 132 ada berapa ramai. BA 111 ada berapa ramai. Itu adalah dalam bentuk data. And then images, contohlah. Ada tak you all dapat apa-apa information dalam bentuk poster hari ni? Ada. Information apa you all dapat dalam bentuk poster? Entrance survey. You kena isi entrance survey kan. And then siapa yang hantar entrance survey punya poster tu? Pihak UiTM.
UiTM kan, HA lah selalunya. So dia hantar satu poster reminder to all students to fill in entrance survey. Itu adalah dalam bentuk images ataupun you nampak gambar apa-apa kan. Itu pun information juga. And then sounds. Contoh, bawa kereta, tiba-tiba kereta you tu macam mengeluarkan bunyi yang tak pernah you dengar. So apa information yang you dapat daripada bunyi kereta? Kereta tu rosak. Ada something wrong with the car yang you kena check. Sounds pun boleh bagi information to the receiver. Okay, and then signals pun sama. Emotional responses. Emotional responses ni for example like contoh, kalau you tanya kawan you, kita nak buka puasa kat mana hari ni? Kita buka puasa dekat mamak nak. Lepas tu member tu buat muka macam mamak. Member tu tak cakap pun okey ke tak, tapi dia punya respon macam tu. You rasa dia nak ke tak nak? Tak nak. Information you all dapat daripada dia punya emotional responses tu. You boleh dapat information yang kawan you tak suka mamak. So you pun boleh dapat information lain juga. That is also emotional responses lah. And then videos kan, kalau dekat TikTok tu you tengok macam banyak sangat information dalam bentuk video. Okay, and any other forms pun boleh consider as information juga. So next kita tengok pula data. What is data? Data ni sebenarnya datang daripada information. So data is actually a facts and figures recorded as a result of observation, survey and research used to find answer or interpret situations. It also representing information in a formal manner suitable for communication, interpreting and also processing. Selalunya macam statistik, gambar rajah, pie chart, poster, itu semua data. So data is collected and analyzed to create information suitable for making decisions. And then facts and figures that has been organized as a result of observation, surveys or research. This is, the definition is based on Mary Gosling. Dalam kurungan ni maksudnya Mary Gosling ni lah yang cakap statement ini. Okay, so you akan belajar satu perkara yang bila you dapat satu statement, you kena bagi tahu siapa yang cakap tu. So you letak dalam kurungan Mary Gosling yang cakap. Okay, same goes to yang you all kan sekarang ni 3 minggu online ODL. You rasa kenapa tiba-tiba UiTM buat ODL 3 minggu ni? Sebab puasa. Sebab apa? Sebab puasa. Sebab nak bagi kelonggaran dekat Plaza Sabah Sarawak. Siapa yang sebenarnya yang memberi idea untuk buat 3 minggu kelas online ni sebenarnya? So yang mencadangkan untuk buat online 3 minggu ni adalah Majlis Perwakilan Pelajar UiTM, MPP. So MPP pun dia present, dia bagi tahulah dekat top management UiTM keperluan student ni seeloknya dia mohonlah untuk diadakan online secara 3 minggu. First 3 weeks ni, satu sebab puasa lah, satu lagi sebab macam-macam lagi lah sebab yang lain. Itu adalah facts. Dan when they discuss each other, top management UiTM pun decide untuk okay, kita bolehlah bagi 3 minggu ni online. Itu pun based on data jugalah. Fakta-fakta yang menguatkan kenapa student UiTM ni kena buat kelas secara online untuk 3 minggu pertama. Macam tu. Okay, kita boleh relate lah dia sebagai information dalam bentuk data. And then data also individual can be in individual facts, statistic or a single piece of information usually to calculate, analyze or plan something. Mungkin ada juga kot dia orang buat macam survey, berapa orang yang bersetuju nak buat kelas online 3 minggu ni, berapa orang yang tak setuju. So based on that statistik tu, dia pun come out dalam bentuk data jugalah. Data ni barulah dia orang boleh decide sama ada nak ODL ke ataupun tak nak ODL. Berapa orang yang nak setuju ODL, berapa orang yang tak setuju ODL dalam bentuk yang figure, dia jadi satu data yang buatkan dia orang decide sama ada to proceed or not to proceed with certain information tu lah. Okay, and then dalam data ni juga dia ada raw data. Raw data tu maksudnya unorganized form. For example like alphabet, numbers or symbol. Raw data ni maksudnya kita tak analyze lagi data tu. So bila kita tak analyze lagi data tu, dia dipanggil raw data. So raw data represent conditions, okay, ideas and also object. So this is the example of raw data lah. Dia akan come out with the numbers of figure. Kalau yang macam ini dia population of annual population. Kat Malaysia ni daripada tahun 2010 sampai 2020 berapa orang penduduk di Malaysia, citizen berapa orang, non citizen berapa orang. So this is the raw data. So macam mana nak suruh dia jadi data?
dia akan jadi data untuk identify berapa ramai pula customer kita yang akan datang dekat kedai kita kalau lah population ramai ni contohnya. Berapa ramai pula figure untuk student yang nak masuk UiTM kalau daripada total number of citizen ni. Itu akan jadi data. Now let's look at the characteristic of data. Data becomes information by interpretation. So bila you interpret the data tu, you analyze the data tu, barulah dia akan jadi information. And then data is tangible part of information. Kalau tak ada data, tak akan ada information. And then data is also durable and can be used for a long period of time. For example, kalau you belajar sejarah kan, you akan belajar ada macam-macam figure ataupun data history daripada zaman dulu-dulu. Zaman dulu ada berapa tahun Malaysia berperang ke, berapa ramai yang meninggal sebab perang ke. Itu semua jadi data yang boleh bertahan sampai sekarang pun orang boleh tahu. And then data also can be anything that we can see, hear, read, and in the form of text, sound or vision. So dalam bentuk apa-apa pun dia consider as data. That's why ada orang buat observation. Observe, tengok sejauh mana ODL ni efektif kepada pelajar. So dia observe and then dia tengok result okey ke tak okey ke. That is based on dia punya vision. Okay. So like I said before, data can be from anything that we see, hear, okay, or read in the form of text, sound or vision. Okay, kita balik semula kepada information. So information ni generally knowledge derived from data can consist of image, text, document macam saya cakap tadi itulah. Okay, so according to Concise Oxford Dictionary, information is informing, kita bagi tahu orang, okay, telling things, told, knowledge and also news. So news pun kalau orang baca berita kan dekat TV, dia bagi tahu something yang orang tak tahu. Berapa ada kes-kes yang bahaya ke, apa jadi dekat negara lain ke, they telling other people lah. That is also information. And then Merriam-Webster define information as knowledge obtained from investigation, study or instruction. Merriam-Webster ni adalah one of the publisher, dictionary publisher lah. So dia pun come out, dia study pasal information and then dia pun come out with definition of information. And then Prithurge, dia adalah seorang researcher. In 1971 dia ada buat research tentang information and he come out with the definition of information as an assemble of data in a comprehensive form recorded on paper or other medium and capable of information. Okay, that is the definition of information based on Prithurge 1971. So you kena biasa bila you tengok nama orang dan dalam kurungan, maksudnya orang ni lah yang bagi tahu. Contoh, kalaulah Azim ada bagi statement apa-apa, so Azim dalam kurungan 2024 stated that there is one new students in his class. Itu statement dia. So you kena faham lah, you kena biasa dengan konsep ni. Nama orang dalam kurungan, nama orang dalam kurungan. Okay, sebab nanti bila you dah naik dari satu semester ke satu semester, kalau you plan pula untuk sambung degree ke apa kan, you akan kena buat assignment dan you kena quote nama orang tu. Quote tu maksudnya you bagi tahu daripada mana you dapat. Sebab kita tak nak you terbiasa buat kerja copy paste. Copy paste tu maksudnya you Google information dekat internet, lepas tu you paste information tersebut tanpa bagi tahu daripada mana you dapat. Itu adalah cara yang tidak sepatutnya you buat lah. Alright, this is data juga, population facts Malaysia and world. So daripada raw data tadi tu, ni raw data kan, so daripada raw data tu dia boleh come out dengan this kind of data. Okay, this kind of data dia pun bagi tahu compare to Malaysia and world. Malaysia ada berapa ramai aging, berapa ramai pula highest elderly population dan sebagainya. This is called data. Okay, boleh nampak tak perbezaan di antara raw data dengan data. Now let's move to 4 elements of information. Apa elemen yang ada dalam information? The first element of information is accurate and timely. Accurate tu maksudnya tepat, and timely ni maksudnya dia adalah berita ataupun information yang diberi tu pada masa yang sesuai. Contoh,
Kalaulah ada kemalangan yang besar berlaku pada pagi tadi, berita akan bagi tahu straight away. Lagi cepat lagi bagus kan. Kalau you bagi tahu kemalangan tu pagi tadi tapi minggu depan baru you bagi tahu dekat orang lain, you rasa sesuai tak? Information tu dah jadi lapuk lah kan. Orang kata, alamak ni berita dah lama ni baru nak bagi tahu. So that is not a good element of information lah. Okay, accurate and timely is one of the element of information. The second one is specific and organized. Jelas dan tersusun. Contoh, masa you masuk UiTM kan, daftar apa semua kan, ada tak you all berhadapan dengan situasi di mana information yang you dapat tu tidak mencukupi ataupun you rasa macam aku kena buat apa ni, dekat mana ni, nak pergi mana ni? Ada tak you experience that kind of situation? Ada. Contoh lah kan, macam mana you all boleh dapat nombor telefon saya? Saya tak contact you all kan, Class Rep. Saya kontak itu. Class Rep dapat nombor saya pada mana? Saya dapat daripada Class Rep kelas lain. Kelas A. Okey, awak dapat nombor saya daripada Class Rep kelas lain. Macam mana you all boleh tahu OBM 101 ni saya yang ajar? My student. Maksudnya you tengok daripada jadual. So that is specific. Kalau lah timetable tu tak ada tulis nama lecturer, you rasa information tu lengkap tak? Tak lengkap. Tak lengkap kan sebab you tak tahu siapa yang mengajar. Lepas tu nak tanya siapa pula ni siapa yang mengajar kan? Ataupun timetable yang you dapat tu dia tulis kelas you OBM 101 2 sampai 4. Tapi dia tak bagi tahu dekat mana. And then dia tak tahu sama ada face to face ke ataupun online ke. So it is not specific. So kita tak nak that kind of element error tu dalam information. Nak katanya macam tu lah. So this semester UiTM dah lebih improve. Maksudnya you dapat terus attendance dengan lebih lengkap sekali dengan nama lecturer kan, which is very good lah. Kalau sebelum ni semester-semester lepas AJK jadual yang akan download the timetable and then kena bagi dekat KP and then KP will share to the class rep lah and all the classes. So sekarang tak perlu dah sebabnya UiTM dah update dan juga masukkan timetable directly dalam sistem student portal. So lebih senang student nak access. Okay, that is specific and organized, tersusun, mudah untuk you cari information tersebut. Okay, next one is presented within a context and gives meaning, give meaning to that people lah, and then lead to understanding and also decrease uncertainty. You lebih faham dan juga dapat mengurangkan uncertainty ni, maksudnya ketidakpastian. Contohnya lah kan, kelas hari ni pukul 2 ni saya senyap, saya tak beritahu apa-apa. So you all macam hari ni ada kelas ke, tak ada kelas ke kan, sebab medium tak bagi information apa-apa ni. So you akan ada uncertainty tu, ketidakpastian. Aku ni nak pergi buka puasa, jauh ni, nak drive 4 jam ni, kalau medium tak buat kelas nak gerak lawa sikit, contoh. So that is your uncertainty lah dekat situ. So it's better for an information ni kena ada information yang lebih jelas dan orang lebih faham lah. Alright, now let's look at the characteristic of information. Okay, you all kena pay attention tau untuk chapter 1 ni sebabnya dia akan masuk dalam quiz. Quiz you all masuk chapter 1 and chapter 2. So quiz you all ni masa minggu ke-5 nanti. So you all, dan saya punya tips saya bagi kat you all lah. Soalan untuk quiz ni selalunya akan refer directly dekat slide. So you baca slide, insyaAllah you boleh score lah untuk you punya quiz. Okay, sama balik. Characteristic of information. So apa ciri-ciri sebuah information? First, it often described as a commodity. Okay, it can be sold, exchanged, accumulated and stored, patented and owned, and not depleted when it used. Contohnya lah kan, kalau you all ada ideas, you buat lagu ataupun you buat recipe contohnya. Recipe tu information kan, you share recipe kepada orang and then orang pun akan try you punya recipe. It is commodity lah. And then kalau you buat buku koleksi resipi kan, so lama-lama you jadikan satu buku dan orang beli. That is something yang orang boleh beli dan you pun boleh dapat something from it. Okay, and then next one is considered to be personal, organizational and national resource of great value. Contoh macam information ni gambar apa? Wudu. Okay, ada tak orang yang tak pernah tengok gambar ni? Ada tak? So bila kita tengok gambar budu,
Apa yang first thing comes on your mind when you see this budu? Budu nampak nasi, goreng ikan kan. Lepas tu buka puasa makan nasi dengan budu. Sedapnya macam tu. Ataupun orang akan nampak budu Kelantan. Budu Kelantan. Kelantan. Macam tu kan. So it gives information lah tu. Nampak budu, straight away kita kata ni Kelantan. That is a national resource of great value lah. Value yang orang lain tak ada. Contoh kalau Kedah. Kalau kita cakap pasal Kedah, apa yang orang nampak first thing lah kalau kita sebut pasal orang Kedah lah contohnya? Padi. Okay. Padi. Lagi apa? Ikan temenung. Burung helang. Dekat Langkawi Betul Langkawi. Okay. Kalau kita cakap pasal KL, Kuala Lumpur. So what kind of information yang you boleh dapat? Menara KLCC. KL Tower kan. Benda yang macam itulah. Okay. It's characteristic of information. So other than that, it will be most valuable when it is quickly and easily available and effectively organized. So sekarang ni zaman yang sangat cepat kan. Information semua kita dapat dengan sangat cepat. You all register course ke apa ke semua dekat dalam sistem. Okay, so that's why orang sekarang ni nak cepat kan. Kalau lambat sikit 2 saat pun dah marah dah. Kalau tak reply message 2 saat pun dah marah dah. Kita tak tahu orang tu tengah buat apa dan sebagainya kan. So kita kenalah cubalah untuk bagi information as quick as possible. Tapi make sure information you bagi tu information yang tepat lah. Okay. Now let's look at knowledge pula. Tadi kita dah tengok information kan. Lepas tu kita tengok apa lagi? We talk about data. Now we talk about knowledge. So what is knowledge pula? Knowledge ni pun sebenarnya asalan dia tu daripada information lah. Knowledge is an information that is found to be relevant, strike the mind, can be interpreted, stored on a medium or in a mind and used for a purpose. Okay, and then the result of manipulating and exploiting the available data, organizing the result, sharing all the information from the data and transform it into something useful. Knowledge ni maksudnya something yang macam contoh lah kan. Tadi information pasal budu. Kita cakap pasal budu kan. So orang kata budu ni kita tak boleh makan masa bulan puasa, masa sahur. Sebab nanti kita tend to rasa dahaga sebab budu tu masin. That is knowledge. Maksudnya information yang kita dapat, okay, budu, orang Kelantan suka makan budu. Budu buat dengan ikan. Budu tu masin. Budu sedap dimakan dengan bila diperah limau nipis dan juga bubur cili. And then satu lagi knowledge yang you dapat adalah budu ni dikatakan tak boleh makan masa sahur sebab takut nanti dahaga sebab dia masin. That is knowledge. Okay. And then knowledge also, one of the definition of knowledge is used to understanding of or information about a subject that you get by experience or study, either known by one person or by people generally. Definition ni is defined by Cambridge Dictionary. Definition knowledge ni is based on Cambridge Dictionary. So jangan pelik kenapa Cambridge Dictionary ni ada dekat sini dalam kurungan ni, sebab dia lah yang cakap this statement. This statement ni dibagi tahu oleh Cambridge Dictionary. Okay. Meanwhile, Collins Dictionary pula, another dictionary, define knowledge as information and understanding about a subject which a person has or which all people have. That is knowledge based on Collins Dictionary. Okay. Ada lagi, ramai lagi yang define that knowledge. For example, like Mary Gosling ni, dia cakap knowledge is data which a person recognize as relevant and is thought about, interpreted, stored or used for a purpose. And then Steve Denning pula, Pakcik Steve kata knowledge is something that is believed, that is true and that is reliable. Reliable ni kita boleh depend on. Okay, believe, boleh dipercayai. Okay, and is true. Maksudnya contoh, kalau saya bagi tahu dekat you all, Khamis ni cuti nuzul Quran. You all percaya tak? Percaya. Do you believe that? Is it true? Is it reliable? Madam ni boleh dipercayai ke? Betul ke madam ni cakap hari Khamis ni cuti? So kalau betul, kalau you benda tu boleh dipercayai, benda tu reliable, maksudnya that is a true knowledge. Okay?
And then ini adalah definisi yang lain jugalah, you boleh baca sendiri. But as a conclusion kan, knowledge ni something yang orang share, information yang bila kita cakap tu, we talk it for purpose. And people who listen to the knowledge ataupun read to the knowledge, sometimes they will understand the knowledge and they also will practice the knowledge tu lah. Okay. Alright, example of knowledge. Ada 3 types of knowledge. 3 example of knowledge. The first one is academic journal. Academic journal ni maksudnya research yang orang buat tu, yang buku tebal-tebal apa semua tu kan. That is knowledge jugalah. Lab report. Contoh kalau macam masa COVID-19 dulu, sebelum jumpa vaksin COVID kan, diorang buat macam-macam eksperimen in order for them to find the vaccine for COVID-19. So daripada eksperimen yang diorang buat tu, diorang akan create a report. So dipanggil lab report. Okay, and then experiential knowledge. Experiential knowledge ni selalunya kita dapat daripada those yang very experienced people. Orang yang banyak sangat pengalaman, tokoh-tokoh ke, ataupun maybe mak ayah kita kan, dia orang ada bagi tips ke, bagi petua ke, untuk contohlah you all nak sambung ni, you all pilih office management, mungkin adalah daripada you all ni yang parents ke tahu course ni bagus, ataupun kakak atau abang dah pernah ambil office management, tengok dia orang sukses dan sebagainya kan, you all pun macam nak juga ikut sukses the person yang you tengok tu lah. That is experiential knowledge. So this is the example of academic journal lah yang kita cakap tadi, dia is one of the knowledge juga. And then lab report, this is an example of lab report. And this is the example of experiential knowledge. Kita dapat maklumat daripada those yang experienced people. Okay, now let's move on to information literacy. What is information literacy? Siapa tahu kat sini what is the meaning of literacy? I give you a situation kan. Kalau lah lecturer tanya, what is the meaning of this one? What is the meaning of this one? Apa tindakan you all kalau lecturer tanya ataupun someone tanya, literacy tu apa? Apa you all punya tindakan? Adakah you nak jawab tak tahu, ataupun you ada satu lagi tindakan which is you take your phone and you Google the definition of literacy. Selalunya you akan buat yang mana satu? Google. Tapi ada juga yang macam malas kan, dia cakap literacy tahu apa literacy macam tu kan. So to be a very good office management punya student and also future office manager nanti kan, you need to have a skill of finding the definition of any terms. Contoh kalau dalam kelas saya ni, bukan kelas saya sajalah, kelas lain pun, kalau lah lecturer tanya what is the meaning of literacy, so you take your phone and you Google, cari the definition of literacy. Jangan macam buat muka blur, tak ada tindakan apa-apa. That is not a good way of showing yourself as a OM student lah. Kalau you tak biasa buat macam tu, you practice. Starting from now, kalau ada apa-apa benda yang macam orang tanya dan you all tak sure apa benda, take your phone and Google and get the information. Apa benda yang you boleh Google, you try lah cari dulu. And then baru macam, saya dah cari tapi macam tak jumpa lah. Boleh tak anyone? You all cari tak? The ability to read and write. The definition of literacy. Okay, thank you. So, literacy ni kalau dalam bahasa Melayu yang kita cakap dia adalah satu kemahiran ataupun kompetensi lah. So, when they talk about information literacy, maksudnya kemahiran untuk you mencari maklumat. Okay, so it is the ability to identify, locate, evaluate and select information in all formats in order to use it. Contoh, you dah tahu nama lecturer untuk timetable kan, you tengok timetable, you tengok nama lecturer, tapi tak tahu macam mana aku nak dapatkan nombor telefon lecturer ni. So you pun ada satu ability untuk mencari information tu, skill you tu, you pergilah tanya dalam group kelas rep, you tanya ataupun you tanya KP, ataupun you tanya HEA. So you ada banyak cara untuk solve any question, you need to find the answer. So that is one of the information literacy skill lah. Okay, so the United States National Forum on Information Literacy defines information literacy as the ability to know when there is a need for information, to be able to identify, you tahu kat mana nak dapatkan information, to locate, to evaluate and effectively use that information,
for the issue or problem at hand. Pada saya rasa bila you all register secara online ni, dia lebih mencabar. Contoh, kalau ada setengah-setengah student yang macam confused ataupun terlepas information, dia orang pun akan jadi lambat register, tak tahu nak cari dekat mana, tak jumpa HEA dan sebagainya. So if you have this information literacy skill ni, lebih senang untuk you cari information, dapatkan information yang betul. Okay. And then daripada American Library Association ni pun sama jugalah, dia akan define information literacy ni dalam maksud yang lebih kurang sama. Okay, which is to identify, locate, evaluate and select information in all formats in order to use it. Okay, and then ni pun sama juga definition dia, you boleh baca sendirilah. Okay, why information literacy is important? Kenapa penting sangat kena tahu, kena mahir dalam information ni? Because we are surrounded by a growing ocean of information in all formats. Sometimes information tu ada yang betul, ada yang tak betul. So that's why you kena tahu macam mana nak membezakan dan mengasingkan information yang perlu dan information yang tidak perlu. So not all information is created equal. Some is authoritative, current and reliable, but some is biased, out of date, misleading and false. Ada juga orang share information yang dah lama, yang dah lepas, dan kalau orang tu tak tengok betul-betul date posting tersebut, dia orang akan ingat, oh ini yang current punya ni. So dia share, menyebabkan orang semua macam, ni yang latest punya ke? Ni yang baru ke? Tapi datanglah ada seorang ni yang tengok betul-betul, oh posting ni sebenarnya 2 tahun lepas, tapi ada orang up balik post tu. Macam tu. That is a way of a good lah information literacy skill yang ada. And then another reason why information literacy is important, because the amount of information available is going to keep increasing. So you kena tahu macam mana you all nak make sure that information yang you dapat tu adalah information yang terkini. Okay, and then the types of technology used to access, manipulate and create information also likewise will expand. You boleh access information from your phone. Kalau dulu 10 tahun lepas ke kan, like 20 years ago, kita hanya guna mostly like computer lah. Laptop pun jarang-jarang je kan ada. Phone pun, smartphone pun tak berapa nak ada sangat masa tu. So information pun tak banyak yang kita boleh dapat. Information selalunya kita akan dapat daripada television ataupun newspaper. So sekarang ni lain dah. Daripada phone pun kita dah dapat. We can get all the latest information. That's why lah being an information literacy skill ni kena ada pada semua orang. Okay, so to be information literate ni maksudnya orang yang mahir mencari information ataupun menguruskan information. An individual must be able to use the tools and services provided by the information agencies such as libraries, information centers, and also must be capable to use the latest information technology such as internet communication and also online database. So you kena mahir menggunakan teknologi. You only lahir pada zaman teknologi, so should be no problem for you to understand or to know how to use all the technology available. Alright, so one of the ways in UiTM ni, dia menggunakan satu apps di mana platform lah kita panggil. Platform ni digunakan untuk mencari information yang diperlukan oleh warga UiTM. Tak kisahlah staff UiTM ke, pelajar UiTM ke, semua boleh refer kepada My Knowledge Management. You all pernah dengar tak My Knowledge Management? Ataupun dipanggil MyKM? Belum? Tak. Masa you all pradik dulu, you all tak guna MyKM? Tak ada okay. Tak apa, nanti from time to time saya akan sentiasa mengajar you all menggunakan MyKM ni. But at first ni, siapa yang rajin, pergilah install apps MyKM ni and explore apa benda yang ada dalam MyKM ni. Tapi nanti saya akan tunjuk dekat you all lah apa benda yang ada dalam MyKM. Tapi setahu saya lah, kalau sebelum ni you all tak ada lagi taklimat library tak ada taklimat daripada library. Ada. Oh, kalau ada mestilah library ada cakap pasal MyKM. Cuba ingat balik. Saya rasa ada. Kalau you dah ada taklimat daripada library, maksudnya library mesti akan explain pasal MyKM ni. Dalam MyKM ni you boleh dapatkan past year question,
You boleh dapatkan jurnal-jurnal artikel untuk buat untuk membantu you all buat assignment, cari bahan untuk assignment. Ada e-book, ada macam-macam benda dekat dalam MyKM ni. Okay, kita tengok balik dekat information literacy. There are 3 major skills needed to be information literate. You all ni semua are expected to be information literate people. Okay? So, macam mana you nak jadi information literate people? First, you kena able to find information in variety formats. For example, saya bagi you all tugasan kan untuk fill in the student personal information. Okay, I give you in 2 format, which is Word format and also PDF format. Why? Because sometimes student prefer edit the form directly using the PDF form. But somehow ada juga yang tak pandai nak edit guna PDF. So they will use the Microsoft Word first, fill in all the details dalam Microsoft Word, and then baru dia save as PDF. Pun ada. That's why lah dalam satu dokumen dia boleh jadi macam-macam format. Format PDF boleh, format Word boleh dan sebagainya. Sambil-sambil saya sebut pasal PDF ni, saya nak pesan dekat you all. Kalau apa-apa dokumen pun, walaupun lecturer you tak cakap kena save as PDF, you save lah as PDF. Especially your assignment. Ataupun kalau you nak minta lecturer you check you punya assignment, you kena save as PDF dulu, baru you hantar dekat lecturer. Sebabnya bila save as PDF, format dia tak akan bergerak. You faham kan kalau saya cakap format dia tak bergerak tu? Maksudnya kalau kita tulis dekat Word, kalau kita buka Microsoft Word daripada phone, format dia akan lari. So macam mana kita nak make sure yang kita punya dokumen tu format dia tak lari, tulisan dia tak kemana hala je kan, gambar dia elok-elok je, you buat tu elok dah, gambar dia duduk dekat dalam box. Tapi bila you send dekat phone for example, buka daripada phone, lari pula dia punya gambar tu. So the best way is to save as PDF. Bila you save as PDF, barulah format dia tak lari. Okay. Next one, you kena ada skill able to find information in variety of sources. Maksudnya variety of sources ni you boleh cari information dari pelbagai sumber, bukan hanya refer kepada satu sumber saja. I give you one example. I want to ask you one question lah. Situasi ni. Tadi kan saya cakap pasal you all dapatkan nombor telefon lecturer daripada senior class rep kan? Ada tak cara lain? Contohlah kalau senior class rep pun tak tahu nombor telefon lecturer tu, you ada tak sumber lain yang you boleh cari information tu? Ada. Dengan KP. Nak kat mana pula? Tanya kat mana? Cari kat mana? Minta dengan KP. Minta dengan KP. Okay, itu source yang kedua, sumber yang kedua yang you all boleh cari. Kalau lah KP pun tak ada nombor telefon lecturer tu, you all nak cari kat mana lagi? HCA. Yes, pandai cari dekat HCA. Bukannya kalau you all cari kat satu tempat kan, tanya kelas rep senior tak tahulah nombor telefon lecturer tu, you pun macam tak apalah, tak jumpa dah tu, tak ada harapan lah, dah putus asa, tak boleh. So being an information literate people, you kena cari. Tak jumpa kat sini, cari kat sini. Tak jumpa kat sini, cari kat sini. That is information literate people. Okay? And then last one, kena jadi seorang yang able to find information within the sources. You dah jumpa source tu. Contohlah sources yang you dapat tu, dia bagi senarai semua lecturer so you kena korek cari mana nama lecturer Madam Intan ni, mana lecturer Miss Nadira ni, mana lecturer Dr. Azwan ni, Sir Faris ni. You kena cari pula dalam sources tu, cari yang you nak. So apa lagi, information literate person can be able to determine the extent of information needed, sejauh mana information yang diperlukan oleh dia. Kalau lebih-lebih pada tu, kalau tak ada berkaitan, tak payahlah sibuk-sibuk nak ambil tahu. And then access the needed information effectively and efficiently. You tahu macam nak access information tersebut. And then evaluate information and its sources critically. Contoh, kalau you tengok kalender akademik, dia kan dah ada list down dah all the dates, important dates kan, bayar yuran bila, and then entrance survey bayar isi bila, exit survey isi bila. So you pun fikirlah, okay, contoh especially kalau student dia akan tengok dekat cuti dah kan. So you pun tengok, okay, cuti special break daripada berapa, 7 hari bulan sampai 13 hari bulan, 14 hari bulan tu dah start kelas. So aku kena beli tiket bas bila? Beli tiket bas berapa hari bulan? Aku beli tiket bas 15 hari bulan, boleh ke? Tak boleh sebab 14 hari bulan dah start kelas. So you kena
evaluate information tu, and then you kena make sure that benda tu boleh di-handle, boleh diuruskan oleh you. It's up to you pula macam mana you nak process the information you dapat tu. Okay, and then incorporate selected information into one's knowledge base, and then use information effectively to accomplish a specific purpose. Understand the economic, legal and social issues surrounding the use of information, and access and use information ethically and legally. Maksudnya you tak salah guna information yang you ada tu. 3 step of information literacy skills. Macam mana cara untuk menjadi seorang yang literate ni? First, you kena plan research or posing a question. Kaji dulu information tersebut, and then kalau mana-mana you tak faham tu, you pun come out dengan questions. And then organize a way to search for the answer. You kena plan macam mana cara untuk you get the answer. And then finding resources. Okay, cari kat mana sumber yang you boleh dapatkan information tersebut. This one is characteristic of information literate person. First, information literate person need to recognize that accurate and complete information is the basis for intelligent decision making. And then recognize the need for information, what kind of information that you need, and then knows how to locate information, locate needed information, cari kat mana information tersebut, and then formulates question based on information needs. If there are any question that you need to get the answer, so you plan dulu apa soalan yang you rasa macam you perlukan jawapan, and then identifies potential sources of information and develops successful search strategy. You plan macam mana nak cari, kat mana nak cari kat library ke, tanya HEA ke, tanya KP ke, tanya PA ke. Okay, and then accesses sources of information including computer based and also other technologies. Kalau lah benda tu tak boleh nak buka kat komputer, cuba pula kat telefon, boleh ke tidak. Okay, satu situasi ada student tanya saya, dia tak boleh nak submit exercise dekat Google Classroom. Dia guna komputer, dia tak boleh, tak tahu kenapa kan, dia tak boleh nak submit. Tapi tiba-tiba dia try pula dekat telefon. Try kat telefon boleh. So that is also practice lah. Practice information literate person. Maksudnya daripada kalau dia tak dapat yang ini, dia akan cari dekat satu tempat pula. Okay, and then organize information for practical application, and then integrate new information into an existing body of knowledge, and then uses information in critical thinking and problem solving based on Doyle 1992, and then uses information ethically and legally. Impact of information literacy. Bayangkan kalau semua student ni ataupun semua manusia ni menjadi seorang yang information literate. Bila kita cakap pasal information literate ni kan, I want to share you one situation lah. Saya ada anak darjah 1. So bila darjah 1 ni kan, kadang-kadang parents ni serba tak tahu lah, maksudnya first experience for them lah kan. Kadang-kadang kalau you all tengok dalam group WhatsApp, guru akan bagi information. Okay, hari ni bawa apa, hari ni bawa apa. Minggu ni, 3 minggu pertama ni minggu transisi, so tak perlu bawa buku teks. Cikgu dah cakap dah on the first day of school. So dia dah cakap dah pada hari pertama tu, so dia takkan cakap dah selepas ni. Sebab anak saya sekolah Cina. So sekolah Cina ni, kalau siapa-siapa yang sekolah Cina, dia memang agak tegas sikit Kalau orang tanya banyak kali, dia memang tak layan. So you kena ada satu skill yang kalau information, kena scroll balik kat message. Lausha dah bagi tahu ke belum pasal information ni. But somehow ada juga parents yang tak faham, mungkin dah sebab darjah 1 kan, first time, they quite not familiar with the systems. Dia akan tanya banyak kali. Dan sometimes ada juga parents yang macam tak puas hati, dia marah pula, kenapa lecturer tak reply lah apa dan sebagainya kan. That is not a very, you did not portray a good way of being a literate person lah. Information literate person. Kalau you seorang yang information literate person, you akan tahu macam mana nak cari information tu sebelum you tanya soalan. Cari dulu information. Kalau tak jumpa, barulah you tanya soalan tersebut. Dan you kena selalu alert dengan information yang diberi. Sama juga macam you all as a student. Kalau lah selalunya lecturer akan remind everything during the first class. Remind semua benda dalam first class. Tapi kalau you tak fokus masa first class tu, you keep on asking. Contoh saya bagi tahulah yang selalu student buat. Saya dah bagi tahu siap-siap. Any information, refer lesson plan. Kalau you nak datang bilik saya, nak tahu bilik saya kat mana, saya dah tulis dah dekat lesson plan. Dekat mana bilik saya.
But somehow ada dekat student akan message, madam ada dekat bilik ke sekolah, saya nak jumpa madam. Ada. Bilik madam kat mana? Kalau dia seorang yang rajin mencari information, dia takkan tanya dah. Dia akan ingat, oh madam kata madam dah bagi tahu dah bilik kat mana masa first class dulu. So aku nak cari balik dekat lesson plan. Itu adalah salah satu cara orang yang ada skill of information literacy tu. Saya cakap something example yang you all boleh faham supaya saya nak tahu yang betapa pentingnya you all ni menjadi seorang yang information literate people ni. Sebab we are producing a generation yang sangat malas nak mencari information. That's why lah you all kena belajar subjek ni. Sebab nak make sure yang you all ni jadi rajin sikit mencari information. Bayangkan kalau you all kerja dekat organisation nanti, kalau you all ni seorang yang malas nak mencari maklumat dan mengharap orang lain yang carikan maklumat untuk you, what happen nanti you kerja? Boss you pun takkan suka with this kind of people. That's why lah you all ni memang kena practice menjadi seorang yang information literate people. Okay? And then, better research should lead to more success in studies, thus increasing the retention rate of students. Kalau you rajin mencari information, you akan jadi seorang yang rajin juga belajar. Okay, straight away. Dan then you akan jadi seorang yang excellent. So the skills they develop are transferable to their eventual workplace, making the students more marketable. Company memang suka graduates ataupun potential workers yang pandai mencari maklumat. Determine the extent of information needed, and then other impact of information literacy, access the need information and its source critically, and then incorporate the selected information into one's knowledge base. And then understand the economic, legal and social issues surrounding the use of information, and access the information ethically and legally. Ni dah macam tadi juga lah ni. Many paper information sources lies in the difficulty of updating them. Okay, and then the difficulty of indexing the content of any book or periodical thoroughly. Buku yang ada edisi, ada chapter. Okay, kalau you tahu macam mana nak cari information, you pun akan tahu macam mana nak categorizekan buku-buku yang you dapat. Now, kita akan pergi dekat issues in information, but sebelum tu, kita take 5 dulu. Kalau ada siapa-siapa pergi toilet ke kan, atau nak pergi basuh muka dan sebagainya. So, kita akan take 5. Okay. Okay, let's continue. Okay, now let's look at the issues in information. There are several type of issues happen dalam information ni. One of the issues dia adalah information overload. Information overload ni is actually when people receive a lot of information at one time. Kalau kita tengok definition from Bertram Gross, Pakcik Bertram Gross ni, dia ada buat buku pada tahun 1964. The title of the book is The Managing of Organizations. So Bertram Gross defined information overload ni as occurs when the amount of input to a system exceeds, melebihi its processing capacity limits, and this happen when someone is trying to process too much information at the same time. That is information overload. And then adalah definition daripada yang lain juga, daripada Cambridge Dictionary. And then yang ini pula, it is a situation where there is too much information available and there is an increasing difficulty to get the exact information needed at a certain period of time. Okay, pernah tak terjadi kepada you all information overload ni? Pernah. Cuba bagi contoh. Waktu bila? Banyak assignment. Tiap kali banyak contoh lah. Kalau minggu kuis lah, minggu kelima kan, tengah-tengah SEM macam tu, ada banyak kuis, ada banyak macam assignment kan. You pun dah macam, kalau dah ada 7 subjek, 7 assignment kena submit. Banyak sangat information you dapat kan. So waktu tu you akan rasa macam, pening lah, macam tak boleh nak brain lah pula kan, banyak sangat information. So apa you perlu buat sebenarnya kalau berlakunya information overload ni? Adalah cara dia. Bukanlah you macam
lemparkan semuanya, tidak, tapi dia ada cara dia. Nanti kita tengok. Okay, another example of information overload. Bayangkan hari ni saya ajar you all 2 chapter terus. You all akan rasa apa? Tak sempat nak catch up. Tak sempat nak catch up kan? Ataupun rasa macam rasa macam nak terbakar je otak ni kan. And then according to Wilson 1996, Wilson cakap information overload means that someone cannot use the correct and relevant information efficiently because of the massive amounts of information available. Bayangkan dalam satu situasi, HCA bagi info, HCP bagi info, KP bagi info, PA bagi info. Macam yang mana satu ni aku nak ikut ni. Sekejap kata macam ni, sekejap kata macam ni. So you akan rasa macam overwhelming with all the information you receive tu. Okay, what causes information overload? Apa yang menyebabkan terjadinya information overload? First, the existence of multiple sources of information. For example, kita kan ada banyak platform of sending information kan. Ada dekat Telegram, ada dekat WhatsApp. Kadang-kadang information yang dihantar dekat WhatsApp tu redundant. Dia hantar juga dekat dalam Telegram. So pening tak tahu yang mana satu sebab banyak sangat sources. Okay? And then overabundance of information, difficulty in managing information. For example, saya bagi information kat WhatsApp, saya bagi sedebuk dekat you all. And then you all pun susah nak cari information tu sebab banyak sangat information kan. Itu boleh jadi information overload. Tak tahu yang mana satu. Benda ni terjadi juga kat saya lah. Saya sebenarnya ada 2 orang je anak, tapi saya rasa macam 2 orang tu pun dah ramai. Sekarang ni bila sekolah, setiap tahun sekolah tu ada grup WhatsApp. Grup WhatsApp tahun 1. And then anak saya seorang lagi pula tahun 4. Grup WhatsApp tahun 4. And then sekolah pagi, sekolah kafar. Sekolah pagi, sekolah kafar. So you bayangkan ada 4 dah grup kat situ untuk anak-anak sekolah. Tu bawa anak 2 orang. Bayangkan kalau anak 5 orang. Berapa grup WhatsApp. And then on the first week of school tu, saya agak having this information overload issue ni sebab guru kafar pesan itu, guru pagi pesan ini, semua pesan macam macam mana ni, macam agak ni lah, agak rasa macam huru-hara lah kehidupan tu kan dengan information yang sangat banyak. That is sebenarnya information overload, which I believe you as well have experienced that kind of situation, kan? Betul tak? Okay, and then kenapa? Apa yang menyebabkan information overload lagi? Irrelevance or unimportance of the received information. Kadang-kadang kalau orang hantar spam information kan, bagi dekat WhatsApp ke, ataupun you ada join group WhatsApp yang group WhatsApp kejiranan ke apa kan, diorang duk share benda-benda yang tak relate dengan you all. So you rasa macam menyemaknya lah mesej-mesej macam ni kan. Okay, and then scarcity of time. Masa yang tidak mencukupi. Okay, on the part of information users to analyze and understand information. Kalau masa tak cukup, tak sempat you nak analyze. Okay, bila tak sempat you nak analyze, contohlah hari ni kelas OBM 101. Esok ada lagi kelas OBM 101. You tak sempat lagi nak hadam ni pasal chapter 1. Tiba-tiba, esoknya ada lagi kan kelas. So rasa macam, Allah macam, tak macam agak apa ni, unorganized lah you rasa kan, sebab you receive a lot of information at one time. Okay, now we look at 7 types of responses to information overload. So kalau you having this kind of situation, kalau you menghadapi information overload, apakah cara untuk you respond? So dia ada 8 responses lah: hoarder, deleter, time waster, analyzer, Luddite, power user, leader and also reframer. Okay, apa ke-8 ni? First one, hoarder. Hoarder tu maksudnya dia accumulate information for information sake. Dia tunggu orang send semua information dalam satu masa, barulah dia baca satu persatu dan dia fahamkan. That is hoarder. Deleter ni destroys information without evaluating it. Dia tengok, ni tak ada kaitan ni, delete. Ni apa madam cakap ni, tak ada kaitan, delete. Dia kerja dia delete je. Sampaikan information yang dia sebenarnya relate kepada dia pun dia dah terdelete sebab dia suka destroy all information sebab macam tak nak bagi terlibat dalam information overload ni. And then time waster. Time waster ni request and seek for all information but does nothing with it. Time waster ni minta lah information, madam nak nombor telefon orang ni, madam nak nombor telefon orang tu, tapi dia bukan save pun nombor telefon tu. Lepas tu bila dah minta, kat mana aku letak nombor telefon orang tu tadi dah minta dengan madam. Tapi kat mana tak apa, minta lagi sekali dengan madam. Akan mendapat lah kalau macam tu kan. So once you dapat nombor telefon ke apa ke, terus save je. Okay. And then analyzer. Analyzer ni means that examine everything but can't make a decision. Dia analyze dah.
alamak, hari ni ada kelas ni, malam ni ada kelas tu. Malam ni ada juga nak kena pergi tarawih. Macam mana ni nak pergi tarawih ke nak join kelas? Lepas tu alamak, tak tahulah nak buat apa. Tapi nak buat decision which one is most important. That is also sebenarnya analyzer ni tak berapa okey sangat lah, sebabnya dia tak boleh nak, dia dah analyse dah, dia dah examine dah semua information dia ada, dia baca dah information tu, tapi tak tahu nak buat decision macam mana. Okay, and then Luddite ni opposes all innovation. And then power user ni uses information to seek opportunities but requires it in highly customized form. Dia ada tendency of looking for information dalam cara yang lebih complicated. Okay, and then leader recognize the value of critical information and uses it for maximum benefit. Okay, based on Independent 2002. And then reframer actively seek and find the positive side, recognize how much we benefit from information. Reframer ni bagus, maksudnya dia analyse dan dia bertenang walaupun information tu banyak, relax, and then kita tengok one by one. The best way is to overcome information overload ni sebenarnya is to list back all information you dapat, list down back all the information, and then baru you tick which one is the most important, apa yang perlu settlekan dulu, yang mana yang boleh settle kemudian. That is reframer. Okay, so this is the solution of information overload. Spending less time on gaining information that is nice to know and more time on things that we need to know now. So jangan sibuk nak tahu benda yang tak ada kaitan dengan orang lain. Focus on things yang relate to you dulu. Kalau information terlalu banyak, fokus untuk you punya dulu, baru tengok orang lain punya. And then focusing on quality of information rather than quantity. A short concise email is more valuable than a long email. And then single tasking and keeping the mind focused one issue at a time. Kadang-kadang apa yang menyebabkan kita jadi macam overwhelming tu because we tend to do a lot of thing in one time. Kita menulis, kita angkat telefon, kita bercakap dengan orang tu, so kita tak nak fokus. So untuk kita overcome the information overload, kita kena buat one task at one time. And then spending parts of the day disconnected from interruption. This is the best way lah. Saya pun pernah practice these tips. Maksudnya kalau lah you all nak fokus with certain information, you letak tepi dulu telefon. You focus on one thing dulu. Kadang-kadang bila kita fokus nak buat kerja, tiba-tiba ada orang message. Bila ada orang message tu macam kita tak nak tengok, tapi kita tend to look at the message. So untuk elakkan kita daripada distraction tu, kita off dulu mail, off dulu phone, set as aeroplane ke apa kan. Lepas tu baru you boleh fokus untuk satu kerja tu. Barulah dia boleh overcome the information overload. Now kita tengok pula characteristic of good and poor information. Yang ini, kalau good information, it is relevant, it is timely, it is accurate and complete, it is concise, tepat, and then it reduce uncertainty. Whereas poor information pula dia irrelevant, tidak bersesuaian, swamping, banyak sangat information, unclear, and then not all there. That is a poor information. So now we look at the formats of information pula. Formats of information ada 4, which is print, electronic, audiovisual, and also microform. Printed information is usually like books, journal, pamphlet, seminar, papers, etc. Yang dalam printed form lah, kertas ya. And then electronic pula is a form of information. Use a computer to deliver information such as OPAC and internet. Later on nanti kita akan tengok what is actually OPAC ni. OPAC ni relate to the library punya information lah. And then audiovisual. Audiovisual is a format require watching and listening such as cassette, slides, film, etc. Audiovisual ni dalam bentuk video. Okay. And then microform reduces an image and put it on a plastic to read in a machine such as microfilm, microfiche and micro cartridge. Jarang-jarang lah ada microform ni, tapi still ada lagi orang gunalah microform. So ini adalah formats of information lah. Okay, sources of information. Information can come from virtually anywhere: media, blogs, personal experiences, books, journals and magazine article, expert opinion, encyclopedias, and also web pages. So and the type of information you need will change depending on the question you are trying to answer. So you boleh dapatkan information ni dari mana-mana sahaja. Okay. Alright, sources of information dia ada primary, secondary and tertiary information.
Okay, primary itu maksudnya information yang paling awal sekali you dapat. Okay, sumber yang pertama yang you dapat. Sumber yang pertama, and then secondary ni adalah sources yang kedua, tertiary adalah sources yang ketiga. Secondary and tertiary ni sebenarnya dia asalan pun daripada primary sources. Okay. So primary sources ni records of event or evidence as they are first described or actually happen without any interpretation or commentary. Maksudnya bila you berada di tempat kejadian, contohlah kalau macam ada berlakunya kemalangan dan you berada di belakang kereta yang accident tu, then your car have built-in kamera kan, kamera dalam kereta. So itulah satu-satunya bukti yang menunjukkan siapa yang salah sebenarnya dalam accident tu. That is a primary sources. Kamera tu, recording tu adalah information, and that we call it as a primary sources. Sebab itu yang pertama sekali yang kita nampak. This is the example of primary sources. Thesis, dissertation, scholarly, government report, original artwork, semuanya ni adalah primary sources. Secondary sources pula, these sources offers an analysis or restatement of primary sources. Remember tadi saya cakap contoh primary sources adalah video recording dalam kereta you yang record kemalangan dekat kereta depan. That is primary sources. Macam mana information tersebut boleh jadi secondary sources? Bila dia dianalisa dan masuk dalam berita. Pembaca berita cakap, ini adalah video recording yang menunjukkan macam mana kemalangan tu terjadi. And then dari situ dia orang boleh analyse, they identify who is the person to blame from the accident happen tu. So daripada situ dia analyse dan tahu kesalahan tu daripada siapa. That is secondary sources. So this is the example of secondary sources: textbook, edited works, books and article that interpret or review research work, history dan sebagainya lah. Ini adalah secondary sources. Okay. And then tertiary sources pula, these are sources that index, abstract, organize, compile or digest other sources. For example, you ada primary sources and also secondary sources tadi. So daripada first primary sources and secondary sources tadi, you summarize, you jadikan a collection of video about accident contohnya kan. That is become a tertiary sources. You compile all information yang relate to the primary and the secondary sources, you compile, dia akan jadi tertiary sources. Okay. Contoh tertiary sources ni macam dictionary. Dictionary ni kalau you all tahu, dia adalah collection of words kan, sekali dengan dia punya definition apa. And then almanacs ni macam dictionary juga. Factsbook ni buku pasal fakta-fakta. Wikipedia pun sama. Wikipedia ni dia lebih kurang macam website yang bagi tahu any terms yang you all nak cari. Now kita sampai ke last part of chapter 1, which is types of knowledge. Okay, types of knowledge ni ada dua, which is tacit knowledge and explicit knowledge. Okay, types of knowledge, there are two types of knowledge, which is tacit knowledge and explicit knowledge. So both of this knowledge ni perlu ada dekat dalam semua manusia. Semua manusia kena ada tacit knowledge ni. Memang ada lah. Okay. So what is tacit knowledge? Tacit knowledge is unwritten, unspoken and hidden knowledge held by human being based on his or her emotions, experiences, insights, intuition, observations and internalized information. Tacit knowledge is experience of a person's consciousness of memory and is acquired largely through association with other people and requires joint or shared activities to be imparted from on to another. So in other words, okay, knowledge that is not printed or published and normally resides in person's memory is called tacit knowledge. Tacit knowledge ni maksudnya pengetahuan yang tersimpan di dalam sanubari you all. Contohnya, kadang-kadang kalau mulut you cakap you suka, tapi dalam hati sebenarnya you tak suka. Yang dalam hati yang you cakap tak suka tu is called tacit knowledge. Something yang orang lain tak tahu pun. Okay, ataupun you ada pengalaman hitam. Okay, pengalaman hitam you tak share dengan siapa-siapa pun. Hanya you dan Allah sahaja yang tahu. That is tacit knowledge. Meanwhile, opposite to tacit knowledge, explicit knowledge ni is articulated knowledge expressed and recorded as words, numbers, codes, mathematical and scientific formula and musical notation. Explicit knowledge maksudnya
knowledge yang diberitahu, yang diketahui oleh orang, yang memang yang dicetak dalam buku, yang direkod dan orang lain tengok. That is explicit knowledge. Okay, explicit knowledge is easy to communicate, store and distribute, and is the knowledge found in books, on the web and other visual or oral means. Something yang printed, yang published, tu semua dipanggil explicit knowledge. Benda yang tersimpan dalam hati, benda yang tidak dipublish, benda yang tidak ditulis dan tidak diberitahu kepada orang, that is tacit knowledge. Okay, boleh nampak tak beza explicit knowledge and tacit knowledge, kelas? Boleh. Boleh beza explicit knowledge dengan tacit knowledge ni, saya percaya nanti bila you all naik lah semester lain, kan ada je subjek yang cerita pasal explicit knowledge dan tacit knowledge ni. So you all kena fahamkan dan ingat lah. Lepas tu you cakap, oh first time dengar perkataan ni, Madam Intan sebut ni. So at least ada lah ilmu saya lekat dekat kepala awak tu kan. Okay, so contoh explicit knowledge, contoh macam manuals, kita buat buku, macam slide saya ni. Explicit knowledge ke tacit knowledge? Explicit. Explicit knowledge lah, sebabnya orang lain semua tengok kan. Dan saya boleh bagi je you all download, you all print out, boleh. That is explicit knowledge. Documents, macam borang yang saya bagi suruh you all isi, procedures, how to guides, videos, tutorial ke apa kan, database, notes, records, recording lecture kalau saya bagi kat you all kan. That is explicit knowledge. Whereas tacit knowledge pula macam individual skill. Contoh, you all ada seorang suka menanam pokok. You tanam pokok, pokok you tanam tu mesti menjadi. Tapi member you pula ataupun kakak ke adik ke, kalau tanam pokok, pegang itu mati. Tak sempat apa lagi, pegang tu mati. You pun macam tak tahu apa yang menyebabkan tangan aku ni kalau tanam menjadi. That is an individual skill. Ataupun you ada skill memasak, you masak je sedap. That is individual skill. Kadang-kadang tak tahu, you mungkin disebabkan oleh you punya experience, you dah biasa masak ke apa ke, something yang macam hidden talent macam tu. Dan your expertise, you biasa contohlah kalau mak ayah kerja kedai makan, you pun biasa tolong masak dan sebagainya. You expert in cook any food kan. That is your expertise. And education, mungkin ada benda yang macam you belajar dan you tahu sendiri. Your experience kan, mungkin sebelum ni you pernah jatuh basikal, so bila you naik basikal you kena hati-hati macam tu. Your ideas, insight, pandangan you, and then intuition, dari rasa you, you punya observation, you nampak, okay kalau orang ni macam ni, esok-esok dia akan jadi macam ni, you observe, okay, that is tacit knowledge juga. Dan you punya cultural beliefs, mungkin ada family you punya kepercayaan ataupun amalan yang macam yang you dah amal daripada dulu, dan bila you pergi belajar makin besar, you rasa macam orang lain tak buat pun macam you, tapi you buat. That is cultural beliefs. Then values, you punya attitude, and also mental model. Ni semua falls under tacit knowledge. Okay. Alright, so that's the end of chapter 1. Okay, you have any question class? Tak ada. Sudah tak ada. Tapi kalau you have question, please do ask me. Boleh je message saya, tanya kalau ada apa-apa lah. Tapi saya rasa okey je kan, senang je nak faham kan. Senang nak faham tu, susah nak hafal. So nanti exercise yang saya akan bagi selepas ini, saya akan bagi you all mind map untuk chapter 1. Saya nak you all buat mind map tu dalam satu page. And then mind map tu pula you boleh guna apa-apa je, PowerPoint ke, you boleh guna Canva. Saya akan bagi dekat you all link untuk you all join saya punya Canva Education. Tapi you kena join guna email Gmail UiTM. And then you juga boleh search for any software ataupun website yang boleh bagi free mind map generator pun boleh juga. And then satu lagi exercise yang saya akan bagi you all buat adalah crossword. Dua benda yang you kena buat, crossword dengan mind map untuk chapter 1 ni. Jangan lupa take attendance dekat YouFuture, siapa yang belum take attendance. So I guess that's all for today. Thank you so much for your attendance today. Nanti kita jumpa balik minggu depan lah. Minggu depan kami ni tak ada kelas Kita jumpa balik minggu depan. Tapi jangan lupa buat exercise yang saya bagi kat you all. Alright, thank you so much class for today. Assalamualaikum.